ഹലോ ഗൈസ്, കുഞ്ഞാറ്റ പൊന്നീസ്വരിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇസക്കുട്ടിക്ക് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊടുത്ത ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്രായം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് എടുത്തു വെച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് തുറന്നു നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ സെറ്റിങ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോക്കാം. ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്കത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കിത് തുറന്നു നോക്കണം, കളിക്കണം എന്നുള്ള പറ്റിയേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിത് തുറന്നു. ஒரு நோட்டு புக்ல என்ன போட சொன்னா சைன் 2 மணி நேரம் சும்மா நிக்க வச்சு விட்டு போச்சு முட்டி செத்து போச்சு போக சொன்னா என்ன சரி போடா வேணா தப்பு நான் தான் பண்ண ஒத்துக்கின பின்ன வண்டி ஏத்த முன்ன 2 மணிக்குள்ள ஸ்டுடியோ வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் சொன்ன ஃப்ரெண்ட் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போலீஸ் என்ன புடிச்சிட்டான் 2 மணி நேரம் நிக்க வச்சு ஃபைனை போட்டு என்ன அவன் அறுத்துட்டான் அதனால லேட் ஆச்சு ப்ரோ ஓடி வந்ததால் வாங்குது மூச்சு ப்ரோ பாடியில ஸ்கிராட்ச் ப்ரோ ஹெல்மெட் போடலன்னு கொடுத்த ரெசிபி இதுதான் என்னோட சாட்சி ப்ரோ வேலைக்கு போ போனதா சோர் இல்லனா லைஃபே ஆயிடும் போர் பண கஷ்டம் கவுண்ட் பார்த்தா ஃபுல் நஷ்டம் டீ கடையில ஈ பறக்குற கீ அடையில நீ மதக்குற நாள் அடையில நான் மடக்குன மான் வடிவில் ஆள் புடிக்கிற காத்து மேல காத்து உனக்கு குடுக்க போற ஷாட் எடுத்து 2 ரவுண்ட் ஊத்து ஒன்ஸ் எடுக்க போற பாத்து நேத்து ஊத்து மேல வாத்து வாசல் கதவை கொஞ்சம் சாத்து உனக்கு பிடிச்ச பாட்டை கேட்டு பாப்பா தலைய நீயும் ஆட்டு காத்து மேல காத்து கீழ் காத்து சைடு காத்து ரைட் வீட்டு மேல காத்தடிக்குது காத்து ரொம்ப நாத்தடிக்குது சைடுல பார்த்தா குப்பமேடுமா ஒச்சக்கல பொரி பிரியாணி அச்சிக்கலாம் கிட்ட வரியா நீ கச்சா மேங்கோ பைட் ஃபைட் நைட் மட்டும் போடு லைட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ப்ளே ஸ்டேஷன் ஆகிட்டீங்களடா. ஏய் இன்ஸ்பெக்டர் காடிடா. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കിച്ചൺ സെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആ കിച്ചൺസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല രസമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.